seated. Y ahí sentado en su lugar, diga usted conmigo, And there is your seating in your place. no Say solo de with me. pan vive el hombre, Not only does bread live by man alone, sino de toda palabra que But- sale de la boca de Dios. but from every word that comes from the word of Recibo God. esta palabra I receive this que word sale de la boca de Dios, that comes out of the word of porque es God. vida. Because it is life. Vida para mí, Life for me. vida para mi familia, Life for my family. vida para la ciudad, Life for the city. vida para toda una nación. Life for a whole A Él sea la nation. gloria. To him be the glory. Amen. Amén. Gloria a nuestro Dios. Amen. Glory be to our God. Tengo un primo que toca el piano, I have a cousin that plays the piano, pero él no sabe leer ninguna nota. but he doesn't know how to read any of the Cuando él notes. se siente en el piano, When he sits at the él piano, pone las partituras he puts the notes y solamente there, lo tiene and he only puts them there porque mientras canta el coro, because while he's singing the chorus, él solamente va contando las estrofas he's only counting the y sabe strokes. cuándo va a llegar el tiempo en que tiene que cortar. And he knows the time that he needs to cut Yo traigo off. bosquejos, I got some outlines, pero no porque de alguna manera lo necesite, but not necessarily because I need porque them. desde niño Because as a child, he aprendido a atesorar la palabra de Dios en mi I corazón have learned to treasure the word of God para in my no heart, pecar contra Dios. so that I may not sin Así que against cuando him. viene el pecado, So when sin comes, así que cuando viene la when tentación, temptation del comes, corazón sale out of the heart una it comes palabra a word que pone alto, that puts a que stop, cambia dirección, changes que direction, me permite retroceder, allows me to go pero back, nunca pecar contra but Dios. never sin A Él against sea the toda la Lord. gloria. To him be all the glory. Si tú y yo estamos aquí es por una palabra de Dios. If you and I are here, it's because of a word of Si tú y yo God. estamos aquí es porque queremos vida de Dios. If you and I are here, it's because we want the life vida of God, espiritual. a spiritual life. Pero Dios trasciende a una vida física también. But the Lord also takes into the Sabes que physical nuestro life. cuerpo está lleno de 100 billones He knows de that células our body is composed of 100 en una billion persona que cells pesa 70 kilos. in a person that weighs 70 kilos. Así que los que pesamos más, So those of us that weigh tenemos more, más células. we got more cells. Pero dentro de esa célula But within those cells, hay un tiempo de vida. there is a time of life. Si esa célula no muere, If that cell las doesn't die, personas nos enfermamos. the person will die. Es ahí Get donde sick. vienen las células It cancerígenas is where the cancer o cells come in, células que producen cáncer. or cells that produce cancer. Si la iglesia es un cuerpo, If the church is a la body, iglesia debe tener células the church needs to have que cells mueren en un tiempo, that die within a pero time, que se reproducen para seguir con vida. but they reproduce to Así es continue el with pueblo life. de Dios. That is the way the people Unos of God are. permanecemos Some are standing y still, permaneceremos and we shall todo be el tiempo still. que Dios quiera. All the time that the Lord Porque dentro de wants. nosotros Because within hay us, algo que se activa, there's something that's algo que activated, vive, something that lives, algo que nos renueva, something that renews algo que us, nos transforma, something that transforms algo que nos us, dimensiona something that dimensions para volver us a tener vida to continue y una having vida life, con pasión para el and a Señor. life with passion for the Lord. El que hoy les habla, The one that is speaking entregué mi today. vida desde los 12 años al Señor. I gave my life to the Lord since I was 12. No tengo de qué lamentarme I don't have any de lo que el regrets mundo ofrece, of what the porque world lo que he offers. tenido con Dios Because what I've had lo he with the tenido de Lord, manera pasional, I've had it in a passionate una manner, experiencia única, a unique una experience, forma única a unique y un form, llamado único and a unique que calling llegó en un tiempo exacto that came in an para exact mi vida time for my life y para la vida de mi esposa, and for- que hoy pido que se ponga and de for pie. the life of my wife that I asked Hoy for me her to acompaña. stand today. She's here with me today. Y aquí asisten mis suegros, que ya los And conocen, here are my pónganse de pie. in-laws. They already know one. Stand on their feet. Agradezco a Dios I thank the Lord. porque un día entendí claro que no es bueno que el hombre esté solo. Because one time I clearly understood that it's not good for man to Y be esperé alone. que Dios trajera la mujer, And so I waited for the Lord to bring así the como woman. Eva fue traída a Adán. Just like Eve was brought to Pero Adam. después tuve que venir a la ciudad de Acuña But then I had to come to Acuña a pedirla a mis suegros to ask for her hand que in me dieran a marriage su hija. so that my in-laws would give me 25 her años de daughter. casados. 25 years of Dos marriage. hijos universitarios que gradúan ahora en Two diciembre, children that are in the university. They'll be que graduating hoy in están December. dentro de una iglesia en la ciudad donde estudian Today they're in the church where they y study que sirven al Señor and they serve the Lord con pasión. with passion. Si tú y yo tenemos este cuerpo, If you and I have this body, es porque queremos tener más vida it's because we want to have more life y cuidamos de él. and we take care of it. Pero las células tienen que morir But the cells must die y tiene otras que resurgir. and some other ones need to be born.
quiero decirte que nos encontramos como iglesia. I want to tell you that En we un find oxímoro. ourselves as a church as La an vida oxymoron. cristiana está llena de oxímoros. Christian life is full of Oxímoros, oxymorons. porque nos dice que estamos en el mundo, Oxymorons tells us that we are pero in the no somos world, del mundo. but we're not of the world. Que tenemos que vencer con el bien That we must conquer with good todo mal que nos hagan. everything bad that is done to us. Estamos en un oxímoro porque nos dice que amemos a nuestros enemigos. We're in an oxymoron because it says to love our Y haters. tenemos un sentido contrario de las palabras. And we have a contrary sense of the Un words. oxímoro es una literatura retórica An oxymoron is a rhetoric literature que reta al que está leyendo that challenges the reader a encontrar una verdad escrita ahí. to find a written truth there. Y es así como el Señor está empezando a hablar. And that is there where how the Lord Y is tiene beginning to delante a speak. sus discípulos. And he has his disciples Y les before está him. diciendo que va a ir a Jerusalén. And he's telling them he's going to go to Y que ahí va a Jerusalem. sufrir mucho. And that he will suffer much que va a there. morir. And that he will Pero die. que al tercer día va a But on resucitar. the third day he will Se rise levanta again. uno de sus apóstoles llamado Pedro. So one of his disciples gets up, Y le called dice, nunca Peter. tal te acontezca. And he said, no, don't let Pero that Jesús happen. sabía But the Lord knew que tenía que morir. that he had to die. Porque si no muere, Because if he didn't no hay die, vida. there's no life. Así como esa célula Just like those que cells tiene que morir that must para die que nosotros tengamos vida. so that we may have life. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, And Satanás. Jesus told Peter, get away from me, Satan. Si alguno quiere seguirme, If one of you want to follow me, tiene que negarse a sí mismo, you must deny your own tomar self. su cruz Take your cross y seguirme cada día. and follow me each day. Cada día, Each day. no cada domingo, Not every no Sunday. cada día de celebración Not every day of celebration. o cada día 3 meses, Or every 3 months. sino cada día. Rather, each day. Y es necesario entender And it's necessary to understand que en ese contexto that in that context, sale este versículo de Mateo capítulo 16, We 25. we get this verse from Matthew 26, Solamente en este 25. versículo encontramos 3 palabras que he subrayado para usted. There's only 3 words in this Y en text that I esas have. 3 palabras está la palabra que hoy viene para tu vida y para mi vida. And in those 3 words, there's a life that the word Porque that is todo coming to your life predicador, and my life. Because every todo preacher, pastor, every pastor, todo maestro every teacher que enseña la escritura, that teaches the word, primero recibe la palabra, first they receive the la word, engendra dentro de sí, and it's born within them. la arraiga dentro de sí It is there within them. y después la transfiere. And then he transfers it Por eso on. digo That is why I que esta say palabra es bendición para usted, that this word is a pero blessing to también es you. bendición para mí. And it's also a blessing to Y me. en ese oxímoro, And in that oxymoron, Jesús le está diciendo, Jesus is telling them, todo aquel all of those que quiere salvar su vida, that want to save their life, todos queremos salvar nuestra vida. we all want to save our lives. Pero Jesús ahora entra en una situación, But Jesus now goes into a le situation dice, la perderá. and he said, you shall lose it. Y todo aquel que pierda su vida, And all of those that lose Por their causa de lives mí. because of me, la hallará. they will find it. 3 palabras, 3 words, vida, life, perder lose, y hallar. and find. Y ponemos lo primero, And we vida. put the first things first, Todos life. nosotros tenemos una vida. All of us have a life. Todos nosotros anhelamos vida. All of us desire Y cuando life. le damos vida, And when we give life, tenemos que saber que todo discípulo we must know that each del disciple Señor Jesucristo of the Lord Jesus tiene Christ que encontrar vida. has to find life. Y los discípulos And the disciples están teniendo del Señor Jesucristo are having with the Lord Jesus la Christ fórmula de encontrar la vida. the formula to find life. Y tiene que ser radical. And it must be radical. Tú no puedes encontrar vida You cannot find life en algo que no has perdido. in something that you have not lost. Como yo no puedo buscar algo que no he perdido. How I can't try to find something O I have como yo not no puedo lost. hallar algo que no he perdido. I cannot find something that I have not lost. Pero la vida, But life, nosotros us, solamente se la podemos ofrecer a Dios. we can only offer it unto God. Porque Él es el que nos da la vida. Because He's the one that gives us the life. Cuando estudié en la universidad, When I went to the university, el maestro que nos daba economía the teacher that taught us y otro más economics, que nos dio posteriormente matemáticas financieras. he later gave us financial mathematics. Cuando ustedes trabajen, When you all work, busquen una empresa try to find a company que se dedique a la comida that's dedicated to food o a la salud. or to health.
Porque la gente Because people, come todos los días they eat every y day. da todo lo que tiene por they- estar sano. And they give all they have to be healthy. El que hoy aquí les habla, The one that is speaking on before you today, disfruté 20 años trabajando en hospitales. I enjoyed 20 years working in hospitals. Y durante 20 años And during those 20 years, entendí que la gente saca todo lo que tiene para estar sano. I understood that people just give it all out so they can Y be hoy aquí healthy. estamos encontrando una verdad. Today here we're finding a ¿Quieres truth. tener vida? You want to have La life? tienes que perder, You must lose pero it. por causa de Cristo. But because of Christ, Y entonces la vas a encontrar. and then you will find ¿Cuál es it. tu verdadera pasión y propósito de estar aquí? What is your true passion and purpose of being here? Y Pablo lo llegó a entender bien claro y lo escribió a los filipenses. And Paul was able to understand it so clearly Para and wrote mí, to the Philippians. El And he vivir said, for me, es Cristo to live y is- el morir es to ganancia. live is Christ, Pablo llegó a and to creerlo. die is Pablo a gain. llegó a declararlo. Paul was able to declare it. Nosotros no podemos agregar vida a nuestra vida, We cannot add life unto our own life. pero nosotros sí podemos donar vida a otros. But we can give life to others. Es por eso que donamos sangre. That is why we Es donate por blood. eso que algunos donan sus órganos. That is why some people Es por donate eso their que algunos organs. donan plasma. That is why some Es people por eso donate que algunos dan plasma. algunos tejidos Some give some tissue para dar vida a otro. so that they can give life to Y others. Jesús le está diciendo a la iglesia. And Jesus is telling Y the Jesús le church. estaba diciendo a sus And discípulos. Jesus was telling his ¿Quieren vida? disciples, you want life? La tienen que perder, You need to lose it. pero por causa de mí. But because of me. No la vas a perder en tu entretenimiento. You're not gonna lose it in your No la vas a entertainment. perder frente al televisor. You're not gonna lose it before No the la vas a TV. perder en entretenimiento. You're not gonna find it in Tú entertainment. la vas Lose a it in perder por entertainment. causa de mí. You're gonna lose it because of me. Y entonces lo vas a hallar. And then you shall find it. Nunca pensé, I never thought, nunca creí I never believed que yo llegara a ser pastor. that I would ever be a pastor. Pero llegó el Señor y me dijo, tienes que ser pastor. But the Lord came and told me you need to be a Y pastor. hoy que soy pastor, And now that I'm a pastor, encuentro el verdadero propósito. I find the true purpose. Fui obediente a mis pastores, I was obedient unto my pastor, siendo un miembro de iglesia, being a church member, porque camino con el Señor desde los 12 años. because I walked with the Lord since I was El 12. próximo mes de julio cumpliré 50. Next month of July, I'll be 50. Durante más de 30 años fui miembro de iglesia, For 30 years, I was a member hasta of a que el church Señor me llamó a ser pastor. until the Lord called me to be a Pero los pastor. pastores me decían, tienes que estudiar, y me mandaban a un instituto. But the pastors told me you need to study, and they sent me to an institute. Y eran los viernes. And it was on Fridays. Y los viernes cuando todo el mundo pasea y cena fuera de casa. And Fridays is when everybody's having a Pero good yo time tenía and que ir a dining un out. instituto But I had to go to en an obediencia a mi institute pastor, in obedience to my pero sin pastor, entender el propósito claro por but qué not lo hacía. understanding the clear purpose of why I Dos was doing. institutos Those institutes, que me enseñaron a predicar, they taught me how to preach, que me enseñaron a enseñar, taught me how to teach, con maestros que admiro, with teachers that I admire. pero que hoy But now today, entiendo por qué tenía que obedecer al pastor. I understand now why I Porque had había to una obey agenda the diferente pastor. para mí. Because there was a different agenda for me. Está bien que estudies, It's okay that you study. está bien que tengas un título. It's okay you have a degree. Así me decía Dios a mí. That's what the Lord would tell me. Está bien que tengas casa y autos. It's okay you have a house and Está bien que vehicles. tengas esposa e hijos. It's good that you have a wife and children. Pero mi agenda va más allá. But my agenda is much more than that. Yo quiero usarte. I want to use you. Y tienes que perder And you must lose cosas things de tu vida of your life para encontrar otras cosas más. to find other things. El mismo Señor Jesús The same Lord Jesus Christ diciendo acerca del servicio. saying about the service. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido. He says because the man of God, the Sino Son a of God did servir. not come to be served, Y continúa diciendo, y dar su vida en rescate por muchos. rather to serve and give his life for the rescue of many. Ahora que veo que las personas se salvan, And now that I see that the people are being saved, a través del poder de Dios hay sanidad. through the power of God there's healing. A través del poder de la palabra de consejería Through hay the- transformación. Through the power of the word of counseling there's Ahora entiendo el verdadero transformation. propósito Now I understand the real purpose de haber entregado mi vida al Señor, of having given my life unto de haber the Lord, estudiado en un instituto of having studied in an institute, y de haber obedecido a un pastor, and to having obeyed a pastor, porque Dios me estaba preparando because the Lord was preparing para me lo que hoy disfruto. to what now I enjoy. Disfruto el ministerio pastoral. I enjoy the pastoral Pocos ministry. pastores pueden decir esto, Very few pastors can say porque this, en medio de las ovejas hay cabritos. because in the midst
Y esos of the lambs, cabritos se there are brincan sheep. las trancas. And those sheep, they just go over the Y causan fences. problemas. And they cause problems. Pero bendito sea el Señor. But blessed be the Porque Lord. Dios dice, tal es el sacerdote Because God says, so is y the tal es el priest, pueblo. and so are the Y people. cuando yo he puesto delante del pueblo And when I have placed before como the people, sacerdote de Dios, as a priest of the he Lord, visto que ellos también entran. I have seen that they a la also agenda come de in Dios. into the Hoy agenda of bendigo God. su nombre. Today I bless His Hoy name. bendigo la iglesia. Today I bless the Hoy church. bendigo esta casa. Today I bless this Hoy bendigo house. las familias que me Today acompañan I de la bless the iglesia. families that are with me Y in los the bendigo en church. el nombre del And Señor I bless Jesucristo. them in the name of the Lord Porque aún Jesus lo que hemos Christ. visto, Because even what we hay have más seen, para darle la gloria al there's Señor. much more where we Hay can más give the para glory darle to la God. gloria al There's Señor. more to give the glory to God. Y Pablo lo entendió bien claro, el asunto de perder. And Paul understood Ese so asunto de clearly perder tenía que the ver issue con of algo que losing. Pablo dice en Gálatas 2:20, that con had to Cristo do with something that Paul ¿Con says in quién? Galatians 2:20, with estoy Christ. juntamente crucificado yo. I am jointly crucified. Con Cristo estoy juntamente With crucificado. Christ, I am together Y ya no crucified. vivo yo, And I no longer live. sino que Cristo vive en mí. Rather, Christ lives Y in lo me. que ahora hago en esta carne, And what I do now lo in hago this en la flesh, fe I do it in the del Hijo de faith Dios, of the Son of que me God amó y that se loved entregó me por mí. and gave A Él sea himself toda for la me. gloria. To Him be all the Y glory. en esa pasión And in that que passion, el apóstol Pablo está diciendo, where Apostle Paul is ya no saying, vivo yo. I no longer Lo que live. tenemos que perder What we must lose es el yo. is the I. Porque el yo Because the no I cree la palabra de Dios. does not believe the word of Porque el God. yo Because the no I quiere hacer la voluntad de does not Dios. want to do the will of Porque el God. yo Because the no quiere I hacer la obra de does Dios. not want to do the work of God. Es por eso que se levanta este hombre hoy a decirles That is why this man stands up today and to tell you que tiene que morir el yo. that the I needs to die. Y Pablo dijo, ya no vivo yo, And Paul said, I no longer live, sino que ahora vive Cristo en mí. but Christ lives within me. Cuando muere el yo, When the I dies, se abre un panorama diferente. there's a different panorama that opens up. Porque hay una palabra que se te predica. Because there's a word that is preached to you. Y si el yo no ha muerto, And if the I has not died, allí en tu asiento, there in your chair, o camino a tu auto al estacionamiento, or on your way to your vehicle to o your yendo en parking tu lot, auto a tu casa, or on your way in your vehicle estás to your house, cuestionando la palabra de Dios. you're questioning the word of God. Porque el yo no ha muerto. Because the I has not died. Pero no es lo que yo quiero, But it's not what I want. es lo que el Señor quiere hacer conmigo. It is what the Lord wants to do Y with lo que el me. Señor quiere bendecir a otros. And what the Lord wants to bless través de others mí. through me. Pero tengo que cambiar mi agenda. But I must change my agenda. Tengo que perderlo. I must lose it. La vida en el alma The life in the soul. nos desenfrena para acumular bienes, It just removes our brakes so para that we can buscar get éxitos goods personales. and personal goals. Es un pensamiento y una voluntad It's a thought and a will que se desenfrenan, that just goes on, creyendo que ahí está la felicidad. believing that happiness is there. Pero no es así. But it's not like that. La escritura en Lucas, The capítulo scripture 12, in Luke dice chapter que había 12 un hombre que en una heredad says that there was a man that had an fue inheritance. mucho el fruto de ese año. The fruit was so Y much cuando that veía year. el fruto, And when he saw the fruit, dijo, he said, ¿qué voy a hacer? what am I going to do? Ah, ya sé, Oh, I know. voy a tumbar mis graneros I'm just going to knock Y voy a hacer the otros más cages grandes down and I'm going to make some bigger ones para guardar todo ese fruto. so that I may put away, Y store all después that le voy a fruit. decir a mi alma, And then I'm going to tell my soul. esa es la vida del alma. That's the life of the soul. Cuando crees que ya lo tienes todo resuelto When you believe you have it all resolved y te sientes satisfecho, and you feel satisfied, pero no sabes que Dios es soberano. but you don't know that the Lord is sovereign. Y ese hombre dice, le voy a decir a mi alma, And that man said, I'm going to tell my soul, reposa, just rest, come, eat, bebe drink, y gózate and just rejoice con todos estos bienes que tienes guardados. with all of these goods that you've stored away. Pero Dios dice, But the necio, Lord said, foolish, porque hoy because today vienen a pedirte tu alma. they have come to take Hoy your vas a soul. morir. Today you will die. Y eres rico para contigo. And you're rich for your own self. Y eso se tiene que perder. And that needs to be lost. Eres rico, You are rich, pero pobre para Dios. but you are poor for God.
Porque lo que hoy producimos con nuestras manos Because what we produce today with our hands, no lo pudiéramos hacer we could not do it si Dios nos da la vida. if God wouldn't have given us a life. Porque tú no me dejarás mentir. Because you will not let me Que lie. cuando uno está enfermo, That when we are sick, uno no puede trabajar. we can't work. Uno no puede rendir. We can't do anything. Uno no puede proveer para We los suyos. can't provide for yours. Pero por eso fue Dios But that is why the Lord, el que amó al mundo it was the one that loved the world y envió a su hijo and sent his son. y se hizo a semejanza de hombre, And he became just like man, naciendo de una virgen, grow up, being born of a virgin, teniendo un ministerio de 33 años Having- aproximadamente, having a 33-year approximate pero ministry, ser obediente a la cruz, but being obedient to Y the en la cross. cruz, And in the cross, declarar una palabra, declaring a word, consumado es. it is consumed. Si Él murió, If he died, es para que nosotros tengamos vida. it's so that we may have life. La vida yo no la puedo vivir en mí. The life I cannot live La it in vida la me. tengo que perder y invertir en Dios. The life I must lose and invest it in God. Esa es la clave That is the key del verdadero propósito por el cual estamos. of the true purpose of why we're here. Sencillo. It's easy. Tú no puedes hallar algo que no has perdido. You can't find something you haven't lost. Y muchos no quieren perder el yo. And many do not want to lose the I. Y muchos no quieren perder su vida en el alma. Many don't want to lose their lives in their soul. El que la voluntad Because the will, tuya tiene que caer your will must fall. para que se levante la voluntad de Dios. So that the will of God may Porque arise. tu voluntad mientras no cae, Because your own will, as long as it doesn't fall, tus expresiones son, es que yo pienso, your expressions are, will I es que think? yo creo, Will I believe? es que yo no puedo, Will I can't? pero tiene que caer But that must fall para resurgir una voluntad divina, to research a divine que es la will, voluntad de Dios. which is the will of God. Perder la agenda personal. To lose your personal agenda. David lo pasó. David passed by David it. cuidaba las ovejas de su padre, David would care for his father's sheep. pero obediente a su padre lo mandan al campo de batalla. But obedient to his father, they Y send en him el to the campo de field batalla hizo a un of lado su war. agenda, que era llevar el lonche, And he put his agenda aside and took the lunch over y se there. enteró que había recompensa. And he found out that there was a Lo que ustedes ya han reward. escuchado en Oxímoro. What you all have heard in No oxymorons. peleen batalla sin recompensa. No, don't fight a battle without Y se a entera. reward. Y cambió su agenda. And he finds out and he Y porque changes his cambió su agenda. agenda, And since he changed Se his casó con la agenda, hija del rey he married the daughter of the y king. entró al palacio. And he went into the palace. Y entonces And se then posesionó con gobierno. he became possessed with a government. Tenemos que perder nuestra agenda personal. We must lose our own personal agenda. Tenemos que perder We must lose nuestro propósito personal. our own personal Y purpose. esto le pasó a Saulo, And this happened to Saul. camino a Damasco. He was on his way to Él había Damascus. pedido cartas para apresar a los cristianos He had asked for letters so that he would take Capítulo 9 the del- Christians prisoner. del libro de Hechos. Chapter 9, book of Acts. Y ahí va con su agenda de apresar presos, And de he had apresar his cristianos. agenda of putting Christians in prison. Pero se le presentó una luz But then Lo there was hizo a caer a light. tierra. He made him fall to the earth. y ahí entra una relación nueva, And then a new relationship begins con un propósito nuevo. with a new purpose. Hace dos preguntas. It asks two La questions. primera de ellas, ¿quién eres, Señor? The first one is, who are you, Lord? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú And he persigues. says, I am Jesus who Y you're la segunda persecuting. pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? And the second question Es was, what do decir, you want me to cámbiame mi do? propósito. And he said, change Y my eso es lo que purpose. tú y yo tenemos que hacer cada And día. that's what you and I need to do every Señor, ¿qué day. quieres que yo haga? Lord, what do you want me to Porque mi do? propósito no es ir nada más al trabajo. Because my purpose is Mi not just going propósito to no es work. nada más ir a la It's escuela. not just going to No, school. mi propósito no es nada más salir a limpiar mi My casa. purpose is not just to clean my Mi house. propósito de levantarme de la cama My purpose of getting out of tiene bed. un propósito de Dios It has a purpose of para que God. otro se salve, So that others may para be que saved. otro tenga vida, So that others may para have que life. otro conozca a Jesucristo, So that others may know para que Jesus otro Christ. So that conozca others know al que da vida eterna y The vida en one that abundancia. gives eternal life and Y eso es abundant life. Jesucristo. And that one is Jesus Christ. Tal es el sacerdote, tal es el pueblo. So is the priest, so is the people. El apóstol me ha cambiado. The apostle has changed me. No predicaba así, I didn't used to preach this no me way. vestía así, I didn't dress y this no way. tenía límites así, And I didn't have limits like this. o más que límites, visión así. Or more than limits, vision like Pero this. cuando uno se acerca a buen árbol, But when we come to a buena good sombra le tree, cobija. a good shadow will Buena be over sombra le us. cobija. A good shadow will be over us. Conocía la palabra, I knew the word.
fue instruido en la palabra, I was instructed in the word. pero hoy rompemos esquemas But today we break the schemes. y revolucionamos a una generación And we revolutionize que a necesita generation cambiar su that propósito. Joven, needs to change their purpose. Young señorita, people, young tú no ladies, viniste you didn't come here solamente a nacer, crecer y reproducir just to be born, grow up, and reproduce. y después de esto morir. And then after this, die. Tú viniste a conocer a un Salvador You came here to know a y ese Savior. Salvador te cambia And that Savior will change tu you. propósito personal, Your personal como lo purpose. hizo con Saulo, As he did with Saul. y ahora se llama Pablo, And now his name is y ahora Paul. escribió 13 cartas And now he wrote que 13 vienen en la letters palabra de Dios, that are in the Word of y es el God. primero de los apóstoles And he's the first of the que nos apostles puede enseñar that he can teach cómo us trabajar con las iglesias how to work with the churches, y cómo gobernar And how frente to- al pueblo de Dios. how to govern before the people of God. Hay que perder nuestras finanzas personales. We must lose our personal finances. ¿Cómo es eso? Y empiezas How's that? ¿cómo perder mis finanzas personales? What do you mean, lose my personal finances? Yes. En los evangelios se relata In the gospel, it tells sobre una mujer about a woman que estando Jesús en una casa that being Jesus in a se acerca house, con un vaso de perfume This- de alto precio this woman had a vase with perfume of high price. y dice que lo derrama And en it says sus that pies, that she poured it on his feet. y otros que estaban alrededor And some other people that were around empiezan a there, ver lo que cuesta they begin to see how y expensive dicen, it was. esto es un desperdicio And they say, this is a waste, teniendo a tantos pobres. having so many poor people. Pero Jesús les dice, But Jesus tells them, lo que hoy ha hecho esta mujer what this woman has done today, en cualquier lugar donde se predique el evangelio, in anywhere that the gospel is se preached, hablará de ella, she will be spoken porque about ella ha derramado because she has poured algo que tenía alto precio. something that had got high price. Las finanzas personales The personal se finances tienen que perder that you must lose y transferirlas a las finanzas del reino. and transfer them into the Porque ahí finances no of hay the ladrón kingdom, because there's no y no hay thief there. pérdida. There's no loss Todo there. lo que ponemos en las manos de Dios. Everything that we place in the se hands of multiplica. God is multiplied. Y no me pidan hablar de dinero, And don't ask me to talk about porque money, yo tengo mucho que decirles. because I have much to say about Yo no it. batallo con la iglesia, I don't struggle with the porque la church, iglesia ya comprendió because the church already understood que cuando tienen problemas financieros, that when they have financial vienen problems, conmigo y soy administrador, they come with me and I'm an administrator, pero también soy pastor. but I'm also a Y pastor. cuando traen su problema And when they bring de their su problem negocio, about their business, de su economía about their economy, y me dicen, and they tell quiero me, un consejo respecto a este I dinero, want some advice in regards lo to this primero que yo le money. regreso, First thing I tell estás them, diezmando, are you giving y your estás tithes? ofrendando. Are you offering? porque ellos quieren un consejo Because I want an advice que no les cueste. that doesn't cost Pero anything. si hablamos de dinero, tiene que costar. But if we speak about money, it's Y going to cuando ellos cost dan el them. diezmo, And when they la give the economía se tithes, sana. the economy's healed. Y a veces les tengo que decir, And sometimes I got to tell no them, solamente el consejo te lo doy como administrador, not only do I give you an advice as sino an también te lo doy como administrator, pastor. but I also do it as a pastor. Prueba al Señor, Try the Lord. como dice Malaquías 3:10. As Malachi Y él va a 3:10 abrir las says, ventanas. and he will open the windows. Tienes que perder tus finanzas You must personales, lose your personal finances. perder tu agenda personal, Lose your personal agenda. perder tu propósito personal, Lose your personal purpose. perder tus finanzas personales. Lose your personal finances. Pero al final, But at the end, después de perderlo, lo after you've tenemos que lost hallar. it, we must find it. Hallar, Find it. porque no podemos encontrar algo Because we cannot find que no hemos something perdido. that we have not lost. Lo necesitamos hallar. We must find it. Hallar la agenda de Dios, Find the agenda of God. hallar el propósito de Dios, Find the purpose of God. hallar las finanzas de Dios. Find the finances of God. Tomé la decisión de dedicarme al pastorado I took the decision to go into de pastorhood, tiempo completo. a full-time pastor. Durante 8 años During 8 years, yo predicaba y estaba al frente de una iglesia. I would preach and I was before a church. Nunca tomé economía para mi familia I never took porque economy tenía for un my trabajo people en un hospital que pagaba bien. because I had a job in a hospital that paid good. Aquí está el doctor Armin, Here's Dr. Armin, y todos los médicos ganan bien, and all the doctors make pero no good se money. vayan a pedirle prestado, But don't go and borrow from them, porque lo que acabo de escuchar hace un momento because what I just heard a minute ago es que él entendió is that he que sus understood finanzas personales van para el reino de that Dios. his personal Y finances del go reino de into the Dios kingdom vienen of God. finanzas para su And from the persona. kingdom of God, he gets his finances.
Y no ganaba cualquier cosa en el hospital. And I was not making just any little Un thing in médico the por una hospital. cirugía en México se gana $3,000 en 40 minutos. A surgery is about $3,000 in 40 minutes. Cuando a mí me daban trabajo, When they'd give me a job, lo pedí en dólares I would ask for it in y me dollars. lo daban. And they'd give it to me. Y como hacía bien mi trabajo, And since I would do a really good en job, 20 años in 20 years, tuve más de 14 aumentos de sueldo I had more than 14 pay y raises. nunca los pedí. And I never asked for them. Los dueños del hospital me los daban The owners of the hospital would give them to me porque entendí because I que understood las finanzas that the que finances vienen a nuestras manos that come to our son hands para extender el reino. are to extend the Después kingdom. de 8 años de estar al frente de la iglesia, After 8 years of being before the church, nos desconectamos del apóstol anterior que nos tenía como cobertura we disconnected from our previous apostle that was our coverage. y al apóstol Orlando lo conocíamos de años. And then we knew Apostle Orlando from years before. Ni él coqueteaba con nosotros He never flirted with us para que nos fuéramos con él, so that we'd go with him. ni nosotros le pedíamos que nos diera cobertura. And we never asked him for coverage Pero cuando either. nos quedamos sin apóstol, But when we were then without an apostle, pusimos esto en la mano de Dios. we placed this in the hands of the Lord. Llega una cita This appointment divina. comes, a divine cuando appointment. va esto de parte de esta iglesia When this comes in behalf of this church, llamada Visión México called Vision a la ciudad de Acuña. Mexico to Sé que Ciudad ustedes Acuña. pagaron esto. I know that you all Sé paid que that. ustedes hicieron las convocatorias y los pósters. I know that you all made the Un meetings and the póster posters. llegó a mi casa. A poster came le to dije my a mi house, esposa, and I told my wife, Tenemos que ir aquí. we got to go and attend this. Pero si ya lo conocemos, But if we already know sí, him, pero siento de Dios que aquí hay algo de agenda para nosotros. yes, but I feel that there's some agenda for us in here. Y entonces viene la cobertura sobre nuestras And then the vidas. coverage came to our lives then over us. Si yo no suelto al anterior apóstol, If I don't lose the previous apostle, yo no tengo invitación I don't get an invitation, ni tengo ofrecimiento I don't get an offer del apóstol Orlando. from Apostle Orlando. Porque hay una ética Because there's an ethic, apostólica there's an que apostle los que ya ethic, tienen cobertura que ya se queden. that those already have coverage, Pero just stay cuando no over there. tenemos cobertura, But when you don't have coverage, no podemos crecer en el ministerio. we cannot grow in the No ministry. tenemos visión en el We ministerio. don't have vision in the ministry. Y ustedes tienen una doble bendición. And you all have a double blessing Porque here. no solamente es el apóstol Because it's not only the y es apostle, el pastor también de esta he's iglesia. also the pastor of this church. Bendigo el nombre del Señor I bless the name of the Lord por Promised Line. for Tierra Del Prometida Río. in Del Rio. Y hoy me honro de estar en esta casa And today I say it's an honor for me to be in this house con una agenda divina, with a divine agenda, con un propósito divino. with a divine purpose. Y estoy encontrando And I am finding que Proverbios capítulo 18 verso 22 that dice Proverbs 18:22 says que el que haya esposa that he who finds a wife haya el bien. finds the good. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, And I would ask the Holy Spirit, solamente este versículo, only this scripture, ¿tengo que explicarles? do I have to explain this to them? Dice, sí, He said, yes. porque tienes que dar la figura de una esposa. Because you must give him the figure of a wife. Algunos de los que están aquí Some of those that are here, somos doblemente felices por estar casados. we're doubly happy Y just to se be cumple en married. nosotros, And it is esta in us. palabra. This word is el fulfilled que in haya us. esposa, He who finds a wife haya el bien. finds the good. Porque una esposa Because a wife, es una relación. it's a relationship. Y lo que Dios quiere con nosotros es una relación. And what the Lord wants from us is a Por eso relationship. Pablo llegó a decir, That is why lo que Paul ahora got to hago en say, esta carne, what I do now in lo this hago en la flesh, fe I do it in del the Hijo de faith Dios, of the Son of el God, cual me amó and who loved y me, se entregó por mí. and he gave himself for me. Una relación It's a no relationship. funciona Doesn't si work no hay amor if there's no y love si no hay entrega. and there's no surrender. Pero porque una esposa, le preguntaba al Espíritu But Santo, why a wife? I asked the Holy Spirit. porque una esposa Because a wife, se entrega en intimidad. she gives herself in Y intimacy. eso es lo que Dios quiere de ustedes. And that is what the Lord wants Eso es from lo que all of Dios you. quiere de mí. That's what the Lord wants from me. Intimidad. Intimacy. Está bien venir al templo. Yes, it's good to come Está to bien church. cantar juntos. Yes, it's good to Está sing bien together. danzar, levantar Yes, it's good manos, to dance, lift up orar. your hands, to pray. Pero en la intimidad de nuestra casa, But in the intimacy of our en home, la intimidad de nuestra recámara, in the intimacy of our bedroom, ahí también pasa tiempo con el Señor. there you must also Ahí spend también time with the dánzale Lord. al Señor. Ahí There you también must dance cántale to al the Señor. Lord. Ahí There también you must órale al sing to Señor. the Lord. Pray to the Lord. Ahí también
pasa tiempo con su palabra. there you must also spend time in His Word. Y vas a encontrar, And you will find, vas a hallar you're going to find la agenda, the agenda, el the propósito purpose, y las finanzas and de the Dios. finances of God. Seguro que sí, You sure will. seguro que sí. You surely will. Pero también le pregunté al Espíritu Santo, ¿y por qué una esposa? But then I also asked the Holy Spirit, but why a wife? Y me dice, porque una esposa es ayuda. And she said, because a wife is a helper. Y Dios lo que quiere en ustedes And God, what God y wants lo from que you, quiere conmigo and He wants from me, es ser nuestra ayuda. is to be our helper. Porque nuestra vida se está yendo al caño Because our life is going downward. si no estamos tomados de Dios. If we're not taken from the Pasan Lord, los días, the days go by, pasan los tiempos time goes by, y no crecemos. and we don't grow. Porque separados de Él, Because apart from nada Him, podemos hacer. we cannot do Necesitamos anything. estar pegados a la We vid. must be Y close to the entonces vamos vine. a llevar mucho And fruto then we'll bear much para la fruit gloria de for nuestro the Dios. glory of our God. A la gloria de For nuestro the Dios. glory of our God. Así que si tú So then if you has encontrado a Cristo, have found Christ, tú ya estás en una relación, you're already in a relationship. tienes que buscar intimidad con Él. You must find intimacy with Allí Him. en tu casa o en tu auto, There in your home, in your en lo vehicle, más oscuro de la noche, in the darkest of the cuando el night, problema es más grande, when the problem is the greatest, cuando llegan los malos diagnósticos de nuestra salud. when the bad diagnostics of our Ahí health necesitamos come, intimidad siempre there con el Dios. we need intimacy with the Porque Lord si at all alguien va a times. cambiar las Because circunstancias, if there's someone that's going to change the se llama circumstances, Jesucristo. His name is porque Jesus Él Christ. venció a la muerte Because He defeated y death. hoy está sentado a la diestra del And trono now de He's Dios. seated at the Y hoy right of está the throne of intercediendo God. por cada Now uno de He's nosotros, que intercessing somos for su us. pueblo We are a y somos people. más que We vencedores are more than en Cristo conquerors nuestro in Señor. Jesus Y Christ todo our lo Lord. podemos And en we, Cristo que es nuestra and we fortaleza. can do all Y things el through Señor Christ who Jesucristo strengthens us. es And el Jesus autor y Christ, consumador He's de the nuestra author fe. and finisher of our faith. A Él sea la gloria To por Him siempre. be the glory forever. Yo podía levantarme un día para ir a trabajar al hospital. I could get up one day and go to the hospital Y to lo que work. pensaba era ganar dinero para el dueño del hospital. What I thought was just to make money for the owner of Hacer the bien mi hospital. trabajo, Do my job well, manejar al personal, just manage the cuidar las staff, cosas materiales take care of the material y things, generar más finanzas. and generate more money. Pero la agenda de Dios But the agenda of God es que en un cuarto de habitación is that in one room, había una persona desahuciada. there was one person that Había had una no more persona hope. tenía miedo para la muerte. That person was afraid Había to una die. persona que no conocía a A Jesucristo. person that didn't know Christ. Y yo me enteraba que And el I would- paciente And I would find out that the patient, estaba desahuciado. there was no Los more hope. médicos estaban dándole nada, The doctors weren't giving them anything anymore. ni medicación, Not even ni medication. visitas al cuarto. Not even visiting the room. Pero entonces era ir yo But then that's when I would come y in. decirle a la señora o al señor, I'd go tell the man or the al lady, familiar del paciente, the relative of the cómo le amaneció hoy. how are you today? Sus ojos se ponían tristes, Their eyes would get lágrimas sad. caían tal vez. Tears would flow. Algunos otros ni siquiera querían levantar la cabeza, Many others didn't even want porque to su raise up their familiar iba a hand morir. because their family was Pero going to cuando die. entraba yo, But when I'd le walk in, preguntaba al Espíritu Santo, I would ask the Holy ¿lo vas a Spirit, levantar, are you going Señor? to arise Y el him up? Señor dice, no, And ora the por ellos, Lord would say, no, pray for them. a él después. Don't worry about him Y now. yo decía, ¿saben qué? Soy el administrador del hospital. And I would say, you know what, I'm the hospital administrator. Y dice, no, ya viene a cobrarnos. And he said, you're coming to bill us? No le pasaron a dejar el depósito. They didn't give you the Tengo deposit? aseguranza, aquí están mis papeles. I have insurance, here's my papers. Aparte de ser el administrador, No, besides being the Soy administrator, pastor. I'm a pastor. soy un hijo de Dios. I'm a son of Creo God. en un Dios poderoso. I believe in an Y almighty entonces God. empezaba a orar. And then I began Y to pray. entonces sus lágrimas se quitaban. And their Su rostro se tears would levantaba. go away, Su their espíritu se faces would activaba. shine, their Una spirit would palabra get empezaba a activated. crecer en A ellos. word would Y begin no to era grow una in palabra them. de hombre. And it was just Era not una palabra a word of man. de Dios It was para a él word of o para God ella. for him or él. for her. Dios para él. That God would give me for them. ¿Sabes que el que hoy te habla, You know what? The person speaking to you today, la mitad de su cerebro half of his brain está muerto? is dead. Me viste que abrí la Biblia. You saw that I opened up the Bible ¿Y cómo recuerdo los puntos? and how I remember the points. Si la mitad de mi cerebro está muerta, If half of my brain is dead, la ciencia
ciencia me dijo, Science told me tú no vas a poder caminar, you won't be able to tú no walk. vas a poder hablar, You won't be able to tú no talk. vas a tener memoria de You recordar. won't be able to recall. Pero eso dijo la ciencia. But that's what medical Eso dijo science hombre. said. That's what man Pero said. Dios tiene la última But God palabra. has the last La word. última palabra. The last Y word. hoy yo camino. Today I Hoy walk. yo hablo. Today I speak. Y hoy yo tengo memoria. Today I have a Porque memory. Jesucristo Because Jesus es mi Christ Señor. is my Porque Lord. Jesucristo Because vive. Jesus Christ is Y vive alive. para And He siempre. lives forever. Ese es el Dios que me dio la vida. That is the Lord that gave me Ese es el life. Dios que te puede dar The vida. God that can give Ese you es el Dios que life. te corona de favores The y God that crowns you misericordias. with favors and Ese es el mercy. Dios que te dice, That's the God that tells aunque you, andes en valle de even sombra though de you walk muerte, in the valley no of shadow of temas, death, porque don't yo estoy fear, contigo. because I am with you. si hay alguien aquí, If there's someone here, hombre o mujer, man or woman, casado o soltero, married or con single, pelo o sin with pelo, hair or no hair, que necesite a Jesucristo, that needs Jesus puede Christ, venir aquí. you may come up Puede pasar here. aquí You may come y yo up voy a here. orar para que tú puedas tener And desde hoy I'm going to pray so that you can a have ese it que dijo un today. oxímoron, That one that said the oxymoron. el que quiere salvar su vida He who wants to save his life, la va a perder, he must lose it. pero si la pierde por causa de But if mí, you lose it because of me, la va a hallar. you will find Y it. yo he hallado And I salvación, have found he hallado salvation. I sanidad, have found healing. he hallado I have found revelación, revelation. porque Jesucristo Because Jesus es Christ el is the Señor. Lord. Si hay alguien aquí que If necesita a Jesucristo, If there's someone here that Ven. needs Jesus ven, Christ, si come. ya lo recibiste, Come. ya no más, pero si todavía no has entregado If, tu corazón if a you already Jesucristo, received it, y that's fine. personas que But venían if por you have primera not given vez him as your y heart, no vienes a escuchar solamente, people that are here for the vienes first a ver time, evidencia you coming to see de que Dios es evidence Dios de that vida, God is a God of de que life, Dios es Dios de that He's a God sanidad. of healing. Vienes a ver You evidencia want to see que el evidence. Dios echa por It's tierra God. lo que la ciencia dice, What science lo que los says, médicos what the dicen, doctors lo que say. los otros dicen. What Hoy everyone el Señor says. se levanta Today the Lord para arises decirle to al tell pueblo, you, yo soy tu poder, yo soy tu fortaleza, I am your yo strength. soy tu pronto I auxilio am your en strength. medio de las tribulaciones. He is Aley, in the manej, midst of sanay,